estaré compartiendo con ustedes acerca del escudo de la fe. And I'll be sharing with you guys about the shield of faith. Amén. Y en nuestra oración habitual de pastores que tenemos, durante un tiempo atrás, el Señor me dio una visión que al principio, bueno, no la podía entender muy bien. Back when we were having a meeting of prayer with the leaders and the pastors, God had given me a vision in which I had not understood at the time. Y esa visión para mí fue algo espectacular. And for me, that vision was something that was spectacular. Y yo traté de entenderla y inclusive de comunicarla, y con nuestra hermana Gretzi tratamos de pintarla. And I tried to understand it and to discern it, including Sister Gretzi and I. We even tried to paint it and to draw it. Y yo le expliqué a ella, medio le dibujé, hice un draft del dibujito, y era que yo vi descender del cielo como una torre, como si fuera no sé si alguna vez ustedes han visto la torre de un castillo. Era alta, era especial, y descendió esa torre. And so, we were trying to draw it, trying to depict the picture, and it was very, detailed. I don't know if you guys have ever imagined like a tower or like a castle with a big, tall, high tower, and all of a sudden it was a castle or a tower that had descended from the sky. Y de pronto cuando descendía, caía sólidamente, pesadamente en tierra, y era como una fortaleza. And when it descended, it fell to the ground. It fell with a loud sound, and it was very firm and solid and heavy. Y de pronto, cuando yo podía ver, ustedes saben, en los sueños, en una visión, uno puede ver cosas increíbles. Yo podía ver dentro de esa torre, dentro había como una ciudad completa, gente caminando, casitas, había de todo. And so, you know how visions and dreams sometimes they come from the Lord. They can be very powerful. And so in this tower, this big tower, inside of the castle, inside the tower was homes. It was people living there. It was houses and a whole society in there. Inclusive había tiendas de campaña. Including, stores and campaigns. Esas tiendas de campaña, ¿cómo llaman ustedes? Para acampar. Oh, Tents. camping tents Y entonces en esa tienda de campañas yo dije, wow, no podía entender cómo esa torre podía pararse tan firme sin tener ningún fundamento, ustedes saben el fundamento, ¿no es cierto? Yeah, so I said to myself when I saw these large tents, I said, wow, how is it possible that this strong tower could be standing without a strong foundation? Y yo trataba de ver los colores que tenía esa torre. Tenía unos colores muy especiales. And I tried to see the colors that tower had, because it had very special colors. Y bueno, como siempre aprendí en el Señor que es bueno que Él me explique y esperar en Él para que me explique. And so, like I learned in the Lord, it's good that that the Lord explains it to me, that He tells me what it means. Y así fue, me dijo, esperé, y en esa semana el Espíritu Santo me dice, lee la carta que escribieron los profetas. And so that's how I went. I waited for the Lord, and then He explained it to me. He led me to a scripture where He said, read the card of the note or the card, the letter that the prophets had written. Y cuando empecé a leer la carta que ellos escribieron, When I started to read the letter that they had written, me quedé asombrada de que explicaba sobre justamente la visión que yo había tenido. I was very shocked to find out that it was exactly what was written. It was exactly about the vision I had. Así que decidí leerla y de alguna manera empezar a ver qué es lo que Dios me estaba diciendo. And then as I started to read it, I started to make sense of what God was trying to tell me. Y a medida que esté dando el mensaje,
ustedes van a entender esa revelación de esa torre, de esa imagen que Dios me había dado. And throughout this preaching and this message, more we go on, you will start to understand and realize that vision of that tower that God had given me. Así que esta mañana voy a compartirles sobre esa interpretación. So this morning I wanted to share with you all about the interpretation of that vision. En la palabra de Dios In the Word of God, está en Efesios 6 del 10 al 13. it's in Ephesians chapter 6, verse 10 through 13. Nos habla de la armadura de Dios. It speaks about the armor of God. Y dentro de esa armadura habla obviamente del escudo de la fe. And inside those armors of God, it speaks about the shield of faith. Pero lo que me importa al principio, quisiera leer los 3 primeros versos que están en Efesios 10 al 13. What I really wanted to focus on was in those first 3 verses of chapter 6 of Ephesians, 10 through 13. Si me lo pueden proyectar, una maravilla. If you could project it for us on the screen, it would be wonderful. Entonces dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A final word, be strong in the Lord and in his mighty power. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Put on all of God's armor so you'll be able to stand firm against all the strategies of the devil. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle you will still be standing firm. Yo me pregunto esa exhortación de Dios de ponernos y revestirnos, vestirnos de la armadura de Dios. Yo creo que Dios siempre nos da cosas físicas como para poder entender un poquito. Nuestra armadura, ¿no? Era muy parecida a la del soldado romano. Y les había explicado por qué Pablo había descrito una armadura del soldado romano. I know. I think it's very interesting how God exhorts us about the armor of God. And I think it's very important as well for us to physically see. It helps for us to physically see this armor. And we understand that why, because we explained before, why Paul was using like the armor of a Roman soldier to explain what the armor of God is like. Porque escribió esa carta a los Efesios cuando él estaba en la cárcel, ¿verdad? Because he wrote that letter to the Ephesians while he was in prison, right? Y todo el día estaba mirando a los romanos que lo custodiaban 24 horas al día. And all day he was looking at these guards and these soldiers who were dressed in this armor. Y Dios le empieza a dar una revelación acerca de la armadura de Dios. And then God started to bring him a revelation over the armor of God. Viendo la armadura del soldado romano. Just by looking at the armor of the Roman soldier. Así que lo más importante que él empieza a describir para que también nosotros entendamos. And so the most important thing that he starts to describe so that we can understand as well. Vístanse de la armadura. Dress yourself in the armor of God. Pero porque tenemos una lucha, una batalla que enfrentar. Well, but because we have a battle, a fight that we have to engage in. Pero dense cuenta que esta batalla es espiritual, no es natural. But take notice that this battle is spiritual, not physical. Entonces, ¿por qué el Señor le estaba motivando que nosotros tomemos toda la armadura de Dios? So why is it that God is asking us to put on all the armor of God? Para resistir, dice, en el día malo, habiendo acabado estar firmes.
to be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will be standing firm. Así que Dios, cuando le dio esta revelación a Pablo, le estaba diciendo, estén conscientes contra quién van a pelear. So while God was giving this revelation to Paul, he was letting him know, be conscious of who you're going to fight against. No es contra carne y sangre, It's not against flesh and blood. es contra principados, es contra potestades, Es es against- contra huestes de maldad. It's against powers of darkness, against evil spirits in heavenly places. Y vienen días malos, And evil days, evil times will come. pero si ustedes están revestidos de la armadura, But if you're dressed in the armor of God, van a estar firmes. you will stand firm. ¿Cuántos creen que estamos pasando días malos How many of you believe that we are in evil times? a nivel del mundo y todo lo que pasa afuera? No es nada bueno lo que se oyen en las noticias. Just looking outside in the world and all the things that are happening on outside, there are no good news out there. Pero Dios no quiere que nos concentremos en lo natural, But God does not want us to concentrate on the natural, porque de todas esas cosas Dios nos puede librar. because from all those things God can liberate us from. Él está con nosotros. He is with us. Él nos va a guiar. He will guide us. Pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. But our confidence has to be in God. Our Pero trust. tenemos que estar revestidos And de we need- nuestra armadura We espiritual. need to be dressed with our spiritual armor, Porque el enemigo va a usar esas circunstancias naturales because the enemy is going to use those natural circumstances para asustarnos, to scare us, amedrentarnos, to worry us, hacernos sentir inseguros, to make us feel insecure, atemorizarnos. to bring fear to us. Pero si nosotros estamos conectados con Dios, vestidos de nuestra armadura, But if we are connected to the Lord, dressed in the armor of God, vamos a estar firmes. we will be able to stand firm. No sé si estamos dándonos cuenta. I don't know if you guys can tell. Esta década In this decade, es una década de guerra espiritual. it's a decade of spiritual battle. Y este año And in this year, la palabra profética nos decía, the prophetic word will tell us, subid a los lugares altos go up to the high places y pelead por vuestro futuro. and fight for your future. Así que Dios nos está llamando a pelear. And so God is calling us to fight. Pero ¿será a pelearnos entre nosotros? But does it mean to fight amongst ourselves? ¿Será una batalla? I don't know. Tendremos que listarnos en el ejército e ir a la guerra natural. Is he talking about, getting ready for a physical battle in the natural world? ¿Verdad que no? No? Right? Nos está llamando a pelear nuestra batalla, a pelear y derribar en esos lugares altos todo aquello que se opone contra la voluntad de Dios. No, he's calling us to go up to the high places, to battle against the enemy and everything that stands against God. La anterior vez les había compartido cómo el enemigo ha tomado esos lugares altos y ha hecho fortalezas para oprimir a los pueblos, a las naciones, a las familias. And as I was mentioning in the weeks past, that the enemy has gone up to those high places and placed strongholds to oppress the people of God and oppress people. Así que Dios quiere que nosotros enfrentemos esas batallas espiritualmente So God wants us to face those spiritual battles para que nosotros podamos combatir eficazmente. so that we may be able to battle correctly in the right way. Ahora, ¿cómo vamos a combatir? Now, how are we going to battle? How are we going to fight? ¿Por qué Dios nos ha dado esa armadura? ¿Para qué? Why has God given us this armor? For what reason? Tiene una razón de ser muy importante y está en 2 Pedro en el capítulo 1 verso 4. And there's a reason for it, and God gives us this reason in 2 Peter chapter 1 verse 4. Dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amen.
And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share the divine nature and escape the world's corruption caused by the human desires. ¿Ok? Ahí está la razón por la cual nosotros debemos estar revestidos de la armadura. Here is the reason why we need to be dressed in the armor of God. Dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas It promesas. says that God has given us great and precious promises. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer en esas promesas, And so when we start to believe in those promises, cuando nosotros empezamos a declarar esas promesas, and we start to declare those promises, entonces empieza la batalla. then is when the battle starts. Empezamos a conocer y reclamamos esas promesas. We start to know, and then we start to reclaim those promises. Queremos ir a un nuevo nivel. We go to a new level, Queremos ir hacia adelante. and we want to go forward, Queremos extender nuestras estacas, and we want to extend las tiendas, no, nuestras fronteras. our boundaries, our frontiers. Queremos crecer y creerle a Dios por sus promesas. We want to grow and believe in God for his promises. Entonces Satanás, And so then Satan, nuestro gran enemigo, our great enemy, entra en acción. goes into action. Con que los de Eclesia quieren plantar una iglesia. Oh, so the people I can see, I want to plant a new church. A ver cómo les va esta. Let's see how this one turns out. Los voy a confundir. I'm going to confuse them. Los voy a dividir. I'm going to divide them. Voy a poner sentimientos así contrarios en su vida. I'm going to put things in their life to divide them. A ver si se animan. Let's see if they will be encouraged to do it after that. Pues me los voy a llevar a todos. Oh, they're going to take everyone Y with voy a them. destruir a la madre. And they're going to destroy the mother. Él es malo. He's evil. ¿Ya? Right. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar revestidos de nuestra armadura And so this is why we need to be dressed y in the armor of conocer God. la voluntad de Dios And to know the will of God. y saber lo que Él quiere. And to know what he wants. Estar con la armadura puesta To be with the armor placed para on. estar To firmes stand firm en ese día malo. in those evil days, in these evil times. Satanás nos va a tratar de desanimar, Satan will try to discourage us. nos va a tratar de hacer retroceder, He'll try to make us go backwards. pero Dios está con nosotros. But God is with us. Amén. Amen. Así que lo más importante es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, So the most important thing is that our battle is not against flesh and blood. y lo más importante es entender contra quién es nuestra guerra. And the most important thing to understand is who our battle or fight is against. Por favor, no te enojes conmigo, Please don't be angry with me. no te enojes con mis pastores, Don't be angry with my pastors. enójate con el enemigo. Be upset with the Él es enemy. nuestro verdadero enemigo, He is our true enemy, ¿verdad? right? Satanás conoce muy bien esta situación Satan knows very well this situation. y toma ventaja. And he takes advantage. Y él lanza como en el tiempo de los romanos. And he attacks like in Roman times. Una estrategia cuando venía un ejército enemigo a atacar al pueblo de Israel o en general en las batallas, una estrategia que tenían era lanzarle miles de flechas para que antes de pelear muchos caigan muertos. A strategy in the days of Israel when the people would attack the people of Israel is that from far away they would throw these big arrows and spears and try to kill from a long distance all these people before the battle even started. ¿Han visto algunas películas? Have you guys Sí. ever seen movies where they do this? Y muchos soldados ya estaban muertos. Many soldiers were already dead before the battle started. Entonces el apóstol Pablo toma esas imágenes para describir un poco la batalla que nosotros tenemos contra Satanás. And so the Apostle Paul uses these images and these descriptions to describe the kind of battle and warfare we'll have against Satan. Cuando estás pasando por cualquier prueba, Whenever you're going through any trial or test, muchos pensamientos llegan a ti, many thoughts come to your mind, muchos sentimientos many feelings en tu in corazón. your heart.
muchas cosas que aún tu cuerpo mismo pueden sufrir esos ataques. Many things to the point where even your body will suffer those attacks. Y entonces el Señor a través de Pablo nos enseña And so God, through the Apostle Paul, teaches us que hay un arma que nos puede ayudar en contra de esas flechas que el enemigo envía. that there is a weapon that we can use to defend us against those arrows that the enemy sends. Y está en Efesios 6:16. And it's in Ephesians 6, chapter 6, verse 6. Y dice así: And it says like this. además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. In addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. ¿Sí? ¿Sigo? Que puedas Yeah. apagar todas las flechas del maligno, ¿verdad? Mhm, mhm. Esto es muy importante que nosotros entendamos This is very important for us to understand. nuestra armadura, To understand our armor, nuestro escudo. our shield. ¿Para qué nos ha sido dado? Why has it been given to ¿Cómo us? puede trabajar en contra de esos dardos de How, fuego del maligno? how it will help us or work against those fiery arrows of the devil. Ustedes saben la misión de Satanás: You guys know the mission of Satan, right? robar, To steal, matar to kill, y destruir. and to destroy. Él odia la iglesia de Cristo. He hates the church of Y va a Christ. querer robar, And he wants to va a steal. querer matar, And he wants to kill. va a querer And destruir. he wants to destroy. Pero nosotros But us, tenemos que entender esa batalla we need to understand that y battle pelear contra and Satanás to fight against Satan para que Él no nos robe nuestras promesas, so that he will not steal the promises that God has for us, para que Él no destruya nuestra unidad, so that he doesn't destroy our unity, para que Él no mate nuestro anhelo y deseo de servir al so that Señor. he doesn't kill our desire to serve the Lord. ¿Cuántos de ustedes a veces han visto que muchos sueños como que, oh, se han muerto mis sueños, dicen algunos? How many of you all have ever felt like your dreams that you had, you say to yourself, no, my dreams are dead, they died already? No, pero las promesas de Dios sí son válidas todavía. No, but the promises of God are still valid, they're still Los continuing. sueños de Dios que tiene para mí o para nosotros son válidos todavía. The dreams that God has for my life and for me, they're still standing. They're still true today. Tenemos que pedir a Dios sabiduría We need to ask the Lord for wisdom, y tenemos que entender lo que Dios está haciendo. and we need to understand what God is doing. Y en ese tiempo, And in those times, en Éfeso, in Ephesians, donde estuvo Pablo where the Apostle Paul was por at mucho tiempo, for many years, incluso en la cárcel, including the prison, se levantó un muchacho a young man rose up que era su discípulo. who was his disciple. Era Timoteo. He was- ¿Cuántos conocen de His name was Timoteo? Timothy. How many know about Timothy? Y Timoteo fue llamado a pastorear esa iglesia en Éfeso. And Timothy was called to be the pastor of that church in Ephesians. Y Pablo le instruyó para que él no tuviera temor ni tuviera en poco su juventud. And Paul instructed Timothy to not have fear and to not underestimate his youth. Y dice la palabra que Éfeso en los años que vinieron experimentó el avivamiento más grande que haya tenido en esos días. And the Word of God shows us that the church of Ephesians experienced one of the biggest and greatest revival in those times. Y eso es lo que hizo de que esas palabras de Pablo hizo que Timoteo le creyera a Dios. And those words that the Apostle Paul said to Timothy provoked for him to believe in the promises of God. Así que aunque fue joven, So despite the fact that he was young, aunque tal vez no tenía la experiencia de muchos, maybe he did not have the experience of money, el Señor estuvo con él God was with him. y le hizo combatir contra principados y potestades que habían en esa ciudad. And God used him to battle against powers of darkness in the heavenly places in that place where he was at.
y la fe de los creyentes fue firme. And the belief of the faith of the believers would stand firm. Y hubo un derramamiento del Espíritu Santo. And there was a pouring out of the Spirit of God. Así que Pablo fue diligente para enseñar a sus discípulos. So Paul was very diligent in teaching his disciples. Y en esa carta de Efesios es una hermosa carta de cómo los anima y los exhorta. And in that letter of Ephesians, it's a beautiful letter of how he encourages them and exhorts them. Les anima sobre todo a que repose en ellos espíritu de sabiduría y de revelación. And he tells them about the spirit of wisdom and about Revelación. and revelation. Y también les habla sobre su identidad como cristianos, quiénes eran ellos. And as well, he speaks to them about their identity as Christians, who they were in actuality, Quienes eran en Cristo. who they are in Christ. Y les animó a estar plantados, enraizados en amor. And they learn to be planted and rooted in love. Y los amonestó a poner a Cristo primero And they desire to put Christ first y desechar la idolatría. and to get rid of all idolatry. Acuérdense que ellos adoraban a la diosa Diana. Remember that they would worship the goddess Diana. Eran muy devotos. Devotos, Oh, they were very devout to the goddess of Diana, sí, a esa potestad. to that power of darkness. Pero él les enseñó a poner a Cristo primero But then Apostle Paul taught them to put Christ first e invitar al Espíritu Santo a que viva dentro de and ellos. invite the Holy Spirit to live inside of them. Y destacó mucho también la importancia de aprender a sujetarse a los pastores y al gobierno de la iglesia local. And then he taught them to submit to the authority of their pastors and to their local churches. Y animó a todos los miembros de la iglesia para que pongan en orden sus asuntos terrenales. And so then he also encouraged them, the people of the church, to put in order their matters. Y entonces les decía que entre ellos tiene que haber mucho amor y mucha relación en Cristo Jesús. And so he also taught them that amongst themselves there must be much love and relationship in Christ Jesus. Y les dijo que no haya entre ellos peleas, que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no, sino que no sean carnales, sino espirituales. And so he taught them to not just be followers of one person, and divide amongst themselves, like I'm a follower of Apollos, I'm a follower of Paul. No, he said we're all one in Christ Jesus. Amén. Somos de la iglesia de Cristo. We are of the church of Christ. No somos de ningún otro. We're of no other. Cristo es nuestro Señor. Christ is A our Él le Lord. servimos. We serve him. Por Él estamos aquí. For him, because of him we're Amén. here. Amen. Eso es bien importante entenderlo. That's very important to understand. Y entonces la iglesia continuaba y les dijo, después que hagan todo esto, ahora sí prepárense para la batalla espiritual. And so he encouraged them, after all of these things, now prepare yourself for the battles, a spiritual battle. Y les habló del escudo de la fe. And then he spoke about the shield of the faith. Y les habló de la forma en la cual ese escudo fue hecho. And he spoke to them about the way that shield was made. Y esa forma de escudo, esa forma que tenía el escudo era muy peculiar. And that shield, the way the form of the shield was, it was very particular. Y era hecha de una sola pieza, era un escudo hecho de madera, más o menos de 5 pies de alto y unos 3 pies de ancho. So it was a shield made out of one piece. It was made out of wood. It was about 5 feet tall and 3 feet wide. Que cubría casi el cuerpo completo del soldado. Which covered almost completely the body of the soldier. Y eso era tan eficaz este escudo que podría protegerlos de todas esas flechas que venían en contra de ellos. This shield was so efficient that it could protect them from any arrow coming in their direction.
por la forma en la que estaba hecho. and because of the way it was made. Y ellos tenían una estrategia para avanzar. And they had a strategy on how they advanced forward. ¿Tienen los 4 escudos que les pedí? Do you guys have the 4 shields that I asked for? Y voy a pedir 4 personas a ver si podemos I'm going to simular un ask for 4 poquito people. I'll see if we have any volunteers. cómo los soldados romanos How the Roman soldiers tenían una estrategia que llamaban el testudo. had a strategy which was called Testudo. it was called the testudo. Entonces, Testude. no sé si pueden venir a 3 voluntarios. A ver, hermanos, I pasen. don't know if we aquí. can have 3 voluntaries. Let's Yeah. see, brothers. 4, pasen. Four. Necesitamos un escudo más aquí. A ver si pueden formar un testudo. Let's see if I can form a testudo or a testude. Aquí, en esta parte. Parecido a aquello, pero It looks like this. protegían la parte de adelante They would protect the part of the front y la parte de los costados. and the part of the side. Y podían avanzar donde en contra hacia el campo del enemigo. And they would advance in this way towards the Y camp como of the los enemy. escudos eran tan grandes, And because their shields were so big, no eran así, pero esta es una similitud. they weren't like Eran this, but como aquellos. they were more like that in the picture. Entonces, en algún momento en el cual ellos avanzaban, ponían los escudos arriba. And then all of a sudden, during the march no, ustedes así. toward battle, they would place the shields up high, like this, right? Entonces las espadas, ellos tenían que cubrir las cabezas que venían de las flechas de arriba, tanto la suya, no tan alto hermano, contra tu cabeza, así, Yeah. así, So the para shield- que las flechas no entraran y ellos pudieran avanzar. And so they would place the shields over their companion's head over like this, so the arrows would not be able to penetrate and hit their heads, and they can continue advancing forward. Y ellos eran tan efectivos en esto And they were so effective with this que esta formación que la llamaron testudo that this formation called the testudo era la formación que más victoria les dio en sus batallas. this formation was known as the one that gave them the most victories in all their battles. Ellos eran temidos por esto, They were feared over this formation porque tenían los escudos perfectos, because they had the shields perfectly. que no solo los cubrían a ellos como persona, That it not only covered them as person, pero hacía que cubrían a su compañero but it also would protect their companions. y peleaban juntos en la batalla. And they would fight together in the battle. Y no permitían que las flechas del enemigo los tocaran, And it would protect them and keep them safe from the arrows of the enemy. porque ellos querían avanzar y estar cara a cara con sus enemigos. Because they wanted to advance and they wanted to be face to face with their enemies. Si se dan cuenta, Can you guys tell? había unidad entre ellos, There was unity amongst them. protección unos a otros, They were protecting one another. porque mientras uno cubría el frente, Because while one protected the front, los otros cubrían las espaldas, the others would protect from behind. y así podían caminar y ser invencibles. And in this way they could walk forward and be invincible. Amén. Amen? Y yo creo que eso necesitaba mucha práctica. And I think that this required much practice. A ver, traten de seguirme. Let's see, try to Sin follow me desarmarse. Así. without breaking the form. Ok, All right? caminen. Walk forward, walk Avancen. forward. Siga por acá. Si eso hace, el enemigo ya le lanzó la flecha. Ahora traten de marchar conmigo al ritmo para ir a atacar hacia el frente. Now try to march with Juntos. me Siga on rhythm. marchando Follow y me, follow me, protegiendo. follow me. Ok, gloria a Dios. Amen. Glory Pueden to bajar, God. gracias. You can leave now. Yo espero que tengan una idea aproximada de qué es lo que el Señor nos está hablando en este día. I think you guys can envision more or less what God is speaking about to us in this day.
Yo creo que es importante que el Espíritu Santo I think that's important that the Holy Spirit, nos halle unidos. that he gets us to be united, Deseemos lo mejor del uno para el otro. that we would desire the best for one another, Sepamos que somos del mismo ejército, el ejército de That- Dios, de Cristo. that we would know that we are of the same army, the army of Christ Jesus. Y para terminar, aquí viene la revelación de lo que encontré acerca de la visión que tuve. And to finish off, here's about what the vision I had. Por favor, si pudieras poner la primera, el segundo slide de la visión que tuve, lo dibujé como un draft. If you could put the second slide, please, for us. Más o menos así vi que bajó esa fortaleza More or less, I saw like this strong tower descend from y heaven. adentro estaba la gente viviendo y como protegida por una torre. And inside, there was people living there, and they were protected by the tower. Cuando recibí la carta de los profetas de Chuck Pierce que dieron en ese tiempo, Oh, when I received the letter of the prophets of Chuck Pierce in those times, vino la interpretación. this is when the La interpretation palabra tureos, podemos pasar tureos significa un escudo en forma de puerta. came. The word thureos means a great shield of wood or before a door. Es un escudo que tiene la forma de una puerta. It's a shield that has the shape of a door. Ustedes han visto el escudo romano, es como una puerta. Have you guys seen the shield of a Roman soldier? It's like a door. Y la palabra griega tura And the Greek word thura significa puerta. means door. Entonces, el escudo así rectangular se llamaba tureos. And so the shield of the soldier, which was rectangular, was called thureos. Y que tenía, como les digo, 5 pies de altura y 3 pies de ancho. And like I was saying, it's 5 feet tall and 3 feet wide. Y se le llamaba también el escudo castillo. And as well, the shield was also called castle. Y que en otras palabras significaba un fuerte portable. And is also known in other words as a strong portable. El escudo no era recto, era así ovalado. The shield was not, straight. It was bent and like this. It was round. Cóncavo, así, y era tan alto que podía proteger totalmente a la persona. And it was surround the person, and it was so tall that it would protect the person from many angles. Ahora, la imagen que yo tuve y lo que Dios me ponía en el principio era que era como una torre de un castillo, si podemos mostrar el tercer slide, y dentro vivía la gente. Yo sentía así. Now, the vision that God had given me, I had imagined a big tower, a strong tower that protected people, and people were living inside of it. Y esa, obviamente no tenía la parte de atrás, pero era así. It was like a como- castle. Obviously, it did not have the back from the part from behind, but it was like this. Y la gente vivía segura y protegida ahí adentro. And the people would live secure and protected inside. Y este castillo era lo que más me llamaba la atención, que era portable, And o sea, this, que se podía llevar. and what called my attention and what I noticed is that this castle or this tower was portable. You could move it any direction. Y yo decía, ¿cómo es posible que se pueda mover esa fortaleza? And I would ask myself, how does that tower, how is that object able to move around? Entonces, obviamente no entendía, pero es una visión, ¿verdad? Obviously, I did not understand, but it's a vision. Am I right? Ahora, el escudo al cual se refería el apóstol Pablo, el No. tureos, Now, the shield of which Apostle Paul was referencing, era hecho de madera. it was made of wood.
Y en este marco se le pegaba una capa de piel de becerro. And in the shield, it was covered with a layer of cow leather, Becerro, becerro, or with leather, right? ya, Leather. okay. Pero esta piel de becerro había cowhide sido hecho de was made de sacrificio de 7 becerros y había sido de tal manera golpeada que era una capa bastante gruesita, pero bien apelmazada, bien aprensada. It was made of 7 veals or cows. That the cowhide, that it was very thick. The hide, it was. Sí, y bien, la habían And aplastado. they had stapled it que and plastered it onto the shield. Bien sólida, bien. And it was very solid. Nada le podía penetrar. Nothing could penetrate it easily. Y luego esa piel la clavaban en esa estructura de madera. And so later they would take the hide and they would nail it to the shield. Entonces las dejaban guardadas en un lugar seco. So they would leave it in a dry place. Y cuando llegaba el momento de la batalla, And when the time of the battle would come, y sacaban sus escudos, and they would take out their shields, iban al río a remojar ese cuero. they would go to the river and they would wet that leather or that hide. Le escurrían muy bien They would rinse it off, y llevaban ese escudo húmedo. and then they would take that shield, which is very humid now. Y era para que cuando las flechas llegaran, And so this was why, for when the arrows would come, eran con fuego. they were with fire. Entonces simplemente rebotaran en el cuero, porque era something que no era duro, pero que era lo suficientemente duro. So the arrows would bounce off of the shield because it was hard, but it wasn't too hard, but it was sufficiently hard. Y entonces, como estaba húmedo, And because it was humid, no se encendía. they wouldn't catch on fire. O sea que ellos no podían ser quemados. And so in other words, they could not be burnt. Así que esa simbología del escudo viene ahora. So now that symbolism of the shield, we see it now. La piel del toro o del becerro que era estirada en ese marco And the skin of that veal or that hide of the cow that was used in those times, era el símbolo del sacrificio por el pecado, it was a symbol of the sacrifice of sin. y ese número de 7 cueros que usaban era el número de la perfección. And the number of 7 leathers that they would use, the number 7 is the number of perfection. Y ese sacrificio fue extendido y clavado en un madero. And that sacrifice was extended and nailed on wood. Para que el propósito de esa piel extendida en el madero recibiera todas las flechas destinadas a ese And what soldado. was the purpose of stretching out that hide, that leather, and nailing it to the shield? It was to be able to resist all those fiery arrows. Y lo que decía en esa carta es que Dios nos ha dado un escudo And what that letter was saying is that God has given us a shield, que su nombre es Jesús. that the name is Jesus. Él ha sido el sacrificio perfecto. He has been the perfect sacrifice. Él ha sido extendido en un madero He de la was cruz. stretched on a wood cross. Y Él es el que se levanta poderoso And he is para the one- resistir todo ataque del enemigo. He is the one who rises up powerfully Él es el to Cordero resist de Dios all inmolado. Él es that nuestro attacks the escudo. enemy. He is your shield. Así que pueblo de Dios, And so people of eclesia, God, ecclesia, nosotros podemos caminar confiados. we can walk in confidence and in Que trust cuando invocamos su nombre, that when we say his name cuando clamamos a Él, and when we cry out to him, el enemigo no nos puede tocar. the enemy cannot touch us. Nada de lo que Él haga o diga
Nothing that he can say or do va a poder will afectarnos. be able to affect us. Porque vamos a caminar en confianza Because we're going to walk in en sus confidence promesas, in his en promises, sus planes, in his plans, en sus in his propósitos. purposes. Y esas flechas van a caer de and those donde arrows will vinieron. fall. Y Eclesías se levanta poderosa. And the Hoy church will declaramos rise up que powerfully. Jesús es nuestro escudo Because we declare protector. that Jesus is our shield. Hoy nos ponemos bajo su So today cobertura we put ourselves under his covering. y declaramos que vamos a salir adelante And we declare that we're y going que to go Dios out va a forward. cumplir cada palabra que Él nos ha dado. And he's going to fulfill each word that Y he's Él la spoken va a over llevar us. adelante And we're going to go forward con todo su pueblo with all his people. porque somos sus hijos. Because we are his Porque children. Él ha muerto por nosotros. Because he has died for us. Porque es un escudo de la fe. Why is it a shield of faith? Porque sin fe es imposible agradar a Because Dios. without faith it's impossible to please the Lord. Somos salvos por fe. We are saved through faith. Vivimos por la fe We live in en faith Jesús. in Jesus. Y estamos llamados a perseverar en la fe And we are en called Jesús. to persevere in the faith in Jesus. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. And the faith is the certainty of what we wait for and the Así conviction que of what we pueblo do de not Dios, see. levántate. So, people en of fe, God, toma stand tu up escudo de in la faith fe. and Toma take your a shield of Jesús, faith. cree en Él, cree en sus Believe palabras. in Jesus. Believe in his Cree en words. sus promesas. Believe in his promises. No creas en hombre, pero crea en Él. Don't believe in man, but Mi believe in fe him. está en Él. My faith is in him. Amén. Amen. Dale un aplauso Give a a tu round of Dios. applause to the Lord. Y si podemos ver en Hebreos 11, And if we can see in Hebrews 11, están todos los héroes de la fe. there are written all the heroes of the faith. Se ha dicho de Hebreos 11 It's been said about Hebrews 11 que es lo que Primera Corintios dice del amor. Hebreos 11 habla de la fe. in Corinthians, when it speaks about love, it speaks about faith. Dice que aquellos que creyeron, Abraham creyó, Noé creyó, David creyó. Todos los héroes de la fe están ahí descritos con sus proezas. It speaks about all those people who had faith, those who believed. Abraham was there. Daniel, que tapó Daniel la was boca there. de leones porque creyó en su Dios, se apoyó en believed su in Dios, ¿verdad? Right? David, que derrotó a David was Goliat there. por su fe en Dios. He defeated the giant because of his faith in Ahí God. están todos los héroes There are all the heroes of the faith que fueron victoriosos that were victorious. y que recibieron lo that que received pidieron. Pero they ahí asked for. también están otro tipo de héroes But there as well is another type of hero que fueron quemados, that were que burnt, fueron aserrados, that they were whipped, que fueron muertos a filo de espada, that were killed by que the fueron edge of the sword. probados, They were crucified. que fueron probados, Oh, they were tested. y no recibieron lo prometido. And they didn't receive the promise. Pero igual creyeron en Dios. But still they believed in Igual God. continuaron en su fe en Still, Dios. they continued in their faith Porque in no God. servimos a Dios por lo que Él nos da. No servimos a Dios por lo que Él nos Because we da, don't serve God for what He gives us, sino porque le amamos, but because we love por Him, el sacrificio que Él ha hecho por because of the nosotros. sacrifice He's done for us. Así que, amado pueblo de Dios, And so, beloved ¿a people quién of God, servimos? who do we serve? a Dios. To God. Y aunque no entendamos And even though we don't sus understand planes, His plans, sus propósitos, His purposes, su trato con nosotros, su His peace trato, with us, or His el treaty proceso with que us, pasamos the process that we go with para alcanzar sus to reach promesas, His promises. nunca te apartes de tu fe en Dios. Don't ever separate from your faith in God, Porque Él es galardonador because He is a great de rewarder aquellos que creen en Él. of those who believe in Dale Him. un aplauso Give a round of a applause. tu Dios. Eclesías, sigue adelante. Ecclesia, continue forward. Y pudiera hablar más. And I can continue speaking. I can keep going. Yo le he creído a Dios. I have believed in God.
y tal vez no he obtenido lo que yo hubiera deseado. And maybe I didn't what I Tener, desired to have. Or maybe tener I a mis never got. 4 hijos vivos. I had my 4 children living. Tal vez no he obtenido que mi esposo siga viviendo Maybe I didn't obtain my husband still living a mi lado y para esta casa. at my side and for this house. Pero no por eso mi fe ha dejado de funcionar. But my faith has never No stopped. por eso mi fe se ha acabado. Mi fe está firme en el Señor. Y voy a seguir creyéndole por sus promesas. That's why Y I voy will a continue seguir believing in His declarando con mi boca y con mi I will corazón continue que declaring Dios with my es mouth fiel and my a su heart casa. that God Porque is Él es faithful fiel. to His house because He is faithful. ¿Cuántos están listos para pararse firmes? How many are ready to stand firm? Tal vez no has recibido un deseo de tu corazón. Maybe you haven't received it in your heart. Tal vez Dios Maybe God ha obrado de otra manera. has worked in another way. Porque créanme, Because believe me, ni el diablo ni las circunstancias son los que gobiernan nuestras vidas. the devil and the circumstances are not what govern us. Si tú te has entregado al If Señor, you've surrendered to the Lord, si Él permite ciertas cosas, if He permits certain things, Él sabe por qué. He knows why. Porque tu vida le pertenece. Because your life belongs to Right. Him, right? So no te enojes So con Dios. don't be angered with God. No te enojes con tus hermanos. Don't be angered with your brothers. Enójate si quieres con el diablo. And, Enójate si quieres con el diablo. and if you want, be angry with the devil. Pero cree en Él. But believe me, Porque todas las cosas Because all siempre things van a ayudar para bien. work together for our good. Y Dios sabe tu corazón. And God knows your heart. Y Él quiere sanar toda herida. And He wants to heal all wounds. Él quiere sanarte de toda decepción, He wants to heal you of all discouragement, all deception in your of heart. all disappointments. No dejes que Don't- estas cosas Don't let that these things afecten tu corazón. affect your heart. Así que vamos a orar. So let's pray. Y si alguna flecha del enemigo ha llegado a tu vida, And if any arrow of the enemy has come to your life, vamos a pedirle al Señor sanidad. we're going to ask the Lord for healing. Y vamos a pedirle que nos ayude a caminar And we're going to ask Him to help us to walk con nuestra armadura. with our Con armor, nuestra armadura y con nuestro escudo. with our armor and with our shield. Amado Padre Celestial, Heavenly Father, tú conoces nuestra vida. you know our life. Y tú sabes cómo es Satanás. And you know how Satan is. Hoy oramos, venimos delante de ti. Today we pray and we come before you. Para cualquiera que haya sido la herida que Él nos ha causado, Whatever wound the enemy has caused on us, tú la sanes hoy, Señor. that you would heal it now, Lord. Tú la limpies hoy, Señor. That you would clean it, Lord. Tú nos laves con tu sangre That you preciosa, would Señor. clean us with your precious blood. Y desbarates toda mentira del And that enemigo. you would undo all lie of the devil. Todo argumento que él haya levantado. All argument that he might have lifted up. Y seas glorificado And that you would be glorified en mi vida in my life a través de tu Hijo Jesús. through your Son Jesus. A través de su sangre preciosa. Through his precious blood. Hoy levanto ese escudo de la fe. Today I lift up that shield of faith. Y declaro, Señor, And I declare, Lord, que tú eres mi escudo. that you are my shield. Tú eres mi fortaleza. You are my Tú my eres mi tower. protección. You are my protection. Tú eres el escudo y la fortaleza de Eclesia. You are the shield and the strong tower of Ecclesia. Y todo lo que el enemigo ha planeado And everything that the enemy has planned para destruirnos, to destroy para us, herirnos, to hurt us, hoy es desbaratado. today it's undone in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Oramos, We Señor. pray, Lord. Y recibimos, Señor, And we receive, Lord, sanidad healing y victoria. and victory. Y victoria. And victory.